Arankureya Kato Tomu. Digameke Giliti Kai Sibarueranya. Joni kwa di khamuga no benu ta kontonga duna tatu kuna kate okuindunga kataka suka kumandonga yibo kafu yare lemene kafu khirse digamura kapale madema fenda Traoré wendra kapale Mamadou Sidibé gatina daran Bernard Tapie wa katakani turekunda khnawari suranta bana tongnyani intabana jikuni intabana somu kha isuni soronya soron kunkunyani soro kubine ga bugu wa sirei wala khagatina danga sire wala grek nengatina danga Osiris ogana keko na grio oda keko ndisima okapalema wahi kengani hamme drame aga nant lenki kota ke otobe kebe ko kundu odo wutu Egypte kite ntuano nyamaha tuano tuako kibega jonga duna Egyptiani Egypte tuako nyanjonga khofeno ne yani sankontei fumbe meganya tungunga fumbe meganya tungunga kenya isafandia berni yanda safandi fanan chafa yanti sefe safa sefe nchafa safa jefe kimwa safa sefe chafa asuga menyini diga menga iga menyini safandenga kencha fandenya sababu o kapalema kingene hamme drame aga khube ajinun nogonga nire jinun nogonga nandaga fumbegani sonin ka nandaga muru nire to abuningatin kebe danga nil na lon tunni kenji nogonga nandaga sonin ka ngani kebe nandaga muru wa arke kunyini aga nanti angama tunni ante to kebe ga jingure kimwa o kapalema ki o kigari Ahmed drame o kunyini desima likube ni ganya kamere yimman binna ko likube ni ganya maka kamere kingani soro bini igan khawana gollebe de bari ganti de berni igan khawana gollebe tu iganta tu igan khawana kebe kita igante tu iganya mulana golle mulana ma li haji mende indi baka khala indi trim tido golle bure de bari khakla lo ko monyade
berni o fatambinira kibegoro toro kibegoro tampindi kenya ogaro kili kurumba kebe no o makin kili kurumba ma famu kili khasobe ni gajamu maka tongunyani ida ayugoni mugundoi kha ayugoni o maka jamanu kuno ayugoni o maka khassa o jamanu no kha idi kenya kitimpalla mboyi sergama khwana an katine kambre festival minganani organiser ne brambani ina daga mama khasani musuru yubu wala kha turki wala kha dangi wala kha gambre wala kha atepni wala kha atulle nyime tore ina kuntulu de bari ina si jamanga ina du ko nanti on est en train de montrer notre culture. Qu'est-ce que c'est qu'une culture qu'on a déjà abandonnée? Qu'est-ce que c'est qu'une culture qu'on a déjà abandonnée? Ce n'est pas une culture, c'est du n'importe quoi. Kinkuma kubeni ga dambentu ga murnu o isukuni wana duta Hamed Drame kuni wana tangakata uimeni haranda lenko na tangakata du berni fini wore on khawani tu wore ma kono yere nanti ono hakkilin to oga kebe min ono hakkilin to oga kebe yigana ono hakkilin to oga jare neti kuben OMS ken Organisation mondiale de la santé du yonki saha fedde kebe gattahu nanya ti kunya na duna yonki saha yana korosin yana sorgono yana sorgono no uga oni duna ndambe anonga sefe kalabanta hunga ada fankanya kita sefe nambranta hunga ada fankan kita jikusire njanku oma ora somburu amma wono gati fintone anti yakharan kurenya na kato somu ndori ora jikuni ngara na maldo somu ndesa aki OMS adoko rapport no goyo nanti sinesu kamo segi wujune hadmar meyankalla manani karni yitu yani karni yite kamo segi wujune 800,000 kenyankalla à cause des médicaments. OMS, Organisation mondiale de la santé, Anikeko. Mais il y a beaucoup de nanti Tora bega kitene angana nyonkin tafu angana nyokin tafu itunya bernan ken chokunte yani sefe hadamre mengana kutime adi haklente dome adi haklelante khanyano dome antara du khala kubeni gatini iri khayunki sahanya sabatindi
yonki sahanga on chafaka make yonki sahanga kitene do manne batte anti kitene do yitekeo feo yonki sahanga manne no yonki sahanga kitene do senoye yonki sahanga do senoye batte anti do yiteke batte yiteke ne brambe senoye gante no kumbe kembere ko kubele gari nyofu o jamanu no nanti do iri o ku yonki sahanya sabatindi i meniga balla mobile ni beni aga pollution nyana i jamanu no nga pourquoi iga kunje mobile ni wala rini o jamanu no pourquoi du moment que yonki sahanya soro il faut que ne do yonki sahanya i biro ni yaniera ma da bay ni no ko ha yonki sahanya kura rusinande pirti parta de conneries là. Pourquoi il y a véhicule ningala mobile ningala pour cause de pollution ini bagandi ni to jamon no mais c'est pas pour produire la pollution ici alors. C'est fait gana kare waxena ta igana kare gana waxen karata igana jofo ku bangi inta pollution de berni. Non. Pourtant kenti fatana baka jamane no parce que o kura jara o kura yonki saganya ekorosi. Xagun kaga kebe rondine ka jamane no nga ken fois talan kappa sambla nga ken mo oku taxu yimme feti xa jamane no pour ki ga taxun xaram dalek donc il a kebe ko ni karna ini kesu wutu Nations Unies non c'est du n'importe quoi. Nations Unies c'est du n'importe quoi. Anke ñime na fa xar ke organisation ñime assemblée générale ngay jamanu cu ko mantonga assemblée générale en général yimme ga démocratie be xaramundi ni soronga il y a avec des programmes de démocratie, je ne sais pas voilà, formation, séminaire, démocratie, machin, hein? À l'Assemblée nationale, ONU, Assemblée générale, elle doit être souveraine. Mais non, Assemblée générale, là, Conseil de sécurité ne yogo soro karagi na mbogu soro tammi nonga ikunga nonga igari kafi kundunta pour que na soro hakelen ngendi kha fike ni karago kyama berni assemblée générale ngana kebe wutu agana ki conseil de sécurité c'est bane aux États-Unis non je suis pas d'accord. C'est-à-dire kamedo tanchikedo jamanu maneme kunga gemu khanne kebe soro bane jamambane rawatina aji où est la démocratie. Et ce sont eux qui organisent des programmes. Et puis il y a des clones, des affamés qui participent à ces colloques-là, à ces séminaires. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Il y a la démocratie aux Nations Unies. Comment? Une assemblée générale qui n'est pas souveraine. Parce qu'il y a 5 pays. 5 pays à pouvoir de veto. 180 et quelques coups animaux. Ça sert à rien. Et ce sont eux qui enseignent la démocratie. C'est incroyable. Et les gens y croient. Parce que non, mais ils te croiraient, c'est-à-dire, nous le mettons temps, ils remplissent leur panse. C'est se remplir la panse seulement. C'est la démocratie. C'est la politique du ventre. Il n'y a pas autre raison. Si tu es un pays, c'est à dire, nous le mettons pas dans ta, c'est tout. Comme
des animaux. Comme des animaux. En Kembega Brené, en tant que responsable, Anga Brené tan le même bana. Où est la différence Adam Djakam Batundo Kebega Sitina en Kano? C'est même pire que ton mouton. Même pire. Parce que lui, c'est un mouton. Non. Fini nyongone a femme ndenga a khote nyani. Et puis, fumbega dinke la sama, il y a rien. Mais quand même, il va nous rendre tagada. Jamane be, il a baka jamanu be no, il a tele coup fini meni, et il a khaske ou jamane kere munyamara, nandeka burundi khaf. Nandeka burundi pour rien. Angeni wore igana discours ni ndeverni. Kugamati no. Gore muku yokundi ni fane manya il faut qu'on en panque na kempendi brambe kembega kenkono a petrol nga iwa ragane khari into gode to kana anti kenkono iwa kanyen lagane into gode to kana anti kenkono a jamane lemunga kala e sapiji noga tampiebe agre kitado kusoro batenga berni punto mulana harbane takandi ido serenta surtout fotambine te fotakandi menakanga kulle munna kuri golle ina lasame imme jamanu nokonga ini falle ko jamanu ngena daga ti telephone muru ina daga kara ken kara no kuha a bangante nyani parce que so afuru kulaga ni boto ini botona ini kernia kenyan ya jamegati ike gambie gana kara keji no hongo sapiji no hongo ini khale ya tukandi ini khale tukana fonkule wakam kenyan ni khata ini kernia kempale mais maneme tampie ou maneme ni libi angena ro furo ndo na yole angena to dongan kama ina laga ina nya komen awren man c'est organisateur yani c'est organisé mais de no kontanga alanti taxuna an jamane no c'est bien angena ki libi bo angena ro furo ndo nga yole bo na korona anga yole mais angama yole angena to donganga i walla ga gan ko bono ina nya marchandise oui na kay kisi meni mina hakula tini keni kewa nyane ti du kundu organisation gante c'est organisé kubari benegatini onan kafi ona faire écouter kunte faire mourne abada berni ikuna fanyane. Alors angana ke fay sasa nanti 800,000 décès ti yiti bure bega kitena nokonga yiti bure takandi chuni yiti bure nka yitu beni igada yaha igati kubena yiti suru ngan karamde kha yiti buren ka khallen ka wanonga yiti buren ka khallenga nonga akagi khali karimde no kunchu yang kafini mei nanya 800,000 kamo sigi wujune adumara meni ka kala yiti jabuka yiti minne choki ndaga singi ida serum angena gim durota nan paten koros kebe garano ko na koros bi ira kebe garano c'est langena gim angama giri wassalamu alaikum wa rahmatullahi antoy fanyame antoy berni ke kamane be garantaga amatarna fonya amatarna lo fonga anganta mo
ina ro ko samu kortiye gana ngara fofus angana kebe kita no wan twari ken mo ke yonki be alla gara kino ona ke yonki ona tanka ke yonki tangi mbala kunyani oga puini la rokota oga ma ke yonki tanga atangi mbala kunyani orono jahannaba ben kebe gara debar awoti gara debar mo kebe oga ma kentu OMS gara kebe ko Kenya no kita ko daga bedanga daga khal yite ni sede fitene feun kam ako ben ande mu guyo ko nanti ke yite sire tu te rends compte quoi mais ngana karake ngana xibari yani c'est un problème yani ben ande mu guyo ko nanti ke sire kay mo nanti soron tabana soron bano no soron ndabana biram soron ndabana anke na yitem matla parce que de yogo selandi are yogo selandi anke kana wutuna da kenga selandi khante ban kingunga ose ture kunda kana wari hoyo ore kuna kara ngombe OMS and kedbari nanti sinesu kamo segi wujune hadumare men kala ya sababu nga gildo yitumbati yite yituku hagati kubeni surungai kunga kafine yiti burun kay kafine berni soro ogama kebe famu sefe hadumare me maga simma oga kebe no ngasa nanti anke ngante kebe de berni certainement kende berni se suga na taxu ke mo ndambe anga taxu kenya kam awa iwarina bonondi kota yoy wonta hakil bane soronte bana anga yitti sirenga mo gombe yitti buren khane kundunya berni ba ke kitere ni khalsi nyamurun ke khani khalsi nyamurun keni jamanya murnu ke khani jamanya murnu anke mbega nyonki muru anke ngana wakile nantanga yitte min anta amoto anya ngakile tikenga anya ngakile te agena kebenya adenya setu ke surungena digamu il faut kana surun digamu khani laba nanti ken katenya na kam ina yite ni seren karne kam ani seren jar na kam oui
fo bu suga te ne nyan ala da te nu nya ba ebe aganta anan kerni kam anan jarna kam kebe gan jarna kenya nan ker selanga teke kebe gan jarna anan ker sere gebe kara angana su ragas angana su imali foya igere imali foyo ga kendi ka c'est clair kala ay fotu koy ay fotu de alla ni fonyatu alla wutu nanti hadmare men al hadmare men daga na awa kinyene siga yi ay mandu kern rende baka xala bere ke yin ko labe ga yanga ngati ko ngati c'est tout ay jegenya nanga iga tuna fana tanga nafakantanga mais nafakantanga kutuni duna fana tanga c'est normal. Ouais, mais